आज माल ब्लॉक कर गजलडुबा में बीजेपी सेंट्रल कमेटी वाइस प्रेसिडेंट दिलीप घोष आए रहे। आवे कर खास कारण का रहे, चला पूरा रिपोर्ट में देखिन जोहार डुआस के साथ। মেন মূল্যটা হচ্ছে আমরা যে আমাদের যে রাজ্য সরকারের কাছে যে আমরা অত্যাচারিত সেই সম্বন্ধে আমাদের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি আমাদের বিজেপি পার্টির আমাদের দিলীপ ঘোষ মহাশয় এখানে এসেছিলেন এবং উনি বিস্তারিতভাবে সবার সুখ দুঃখের কথা জানতে চাইলেন এবং সব শুনলেন আমরা এখানে কিভাবে বসবাস করছি, কিভাবে আছি। কারণ আমরা দীর্ঘ এখানে 50 বছর ধরে বসবাস করছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের এখানে জমির পাট্টা নেই। তা উনি আশ্বাস দিলেন যে উনি এটা নিয়ে আলোচনা করবেন এবং ভবিষ্যতে যেন আমাদের এখানে পাট্টা হয় আর আমরা কোনো সুযোগ সুবিধার থেকে সবচেয়ে থেকে বঞ্চিত তার থেকে যেন আমরা সেই সুরাহা করতে উনি চেষ্টা করবেন, তাই বললেন। আপনার পরিচয়? আমার নাম শম্পা মল্লিক, আমি বিজেপি পার্টির জলপাইগুড়ি জেলা মহিলা মোর্চার ট্রেজারার। আমরা মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যে কলকাতা নবান্ন অভিযান করতে গেছিলাম, লোকগুলা ট্রেনে চড়তে দেয় নাই, ওইখানে গিয়ে পরে মারপিট করছে। সেই লোকগুলা সুস্থ মতো বাড়িতে ফিরতে পারলো কিনা সেই খোঁজখবর নিতে আসছে। কেন্দ্রের থেকে যে ঘর বাড়িগুলো দিচ্ছে, ঘরের টাকা দিয়ে দিচ্ছে, সেই টাকা পয়সা থেকে সেই ঘরগুলো পাচ্ছে কিনা ওইটা খোঁজখবর নিচ্ছে। গ্যাসের যে ব্যাপারটা, গ্যাস যে দিচ্ছে সাবসিডি সেটা পাচ্ছে কিনা। আমাদের এখানে মেন একটা বড় সমস্যা জমির পাট্টা, সেটা নাই আমাদের। এখানকার যে দুর্নীতি সেটা সবাই বলল। আমাদের যারা বিজেপি কর্মী আছে, যারা নিয়ে এখানে বিজেপি করছে, ওদেরকে 100 দিনের কাজকর্ম দেওয়া হচ্ছে না, এই বিষয় ভিত্তিগুলো বললো। আপনার পরিচয়? আমার পরিচয়, আমি হচ্ছে বিশ্বজিৎ বিশ্বাস আর এই 26 पार्टी बूथ प्रेसिडेंट। मोर नाम तो तुषार नायक, आनंदपुर टी गार्डन से। और सबसे बड़का है कि हमें जो दिलीप दा जो है हमें कर लेके हमें स्वागत करती। और सबसे बड़का मुद्दा होला हमें जो पश्चिम बंगाल में जो मुद्दा है तो हमें तो से लेकर व्यवस्था नहीं होते। सेंट्रल गवर्नमेंट भेजो थे तो राज्य गवर्नमेंट हमें के कुछ देव थे नहीं, तो ये सब लेके हमने बीजेपी एकजुट है के लड़ो थी। और दूसरा बात अलग हमने इमन से पार्टी की हमने खराब नहीं होती, लेकिन हमने के मेन मुद्दा है कि सबसे बड़ा बात है कि हमने के मिलो थे नहीं, कोनो चीज़ अगर मिले चाहिए तो वो चीज़ नहीं मिलो थे। सबसे बड़ा यह मुद्दा है आई इतना कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट देवे कर बावजूद भी नहीं नींद होते, तो लास्ट में बाध्य हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपन स्कीम के बंद कर दिलक। 100 दिन काम नहीं मिले के विषय में है कहबो कि मन जखन भी काम आते रहे तो खुद में भाग बाटा हो जाता रहे। से कारण से ही सेंट्रल गवर्नमेंट देखलक कि जहाँ जहाँ जितना पैसा मिलक पैसा सही ढंग से जानता ठीक नहीं पुगलक। पहले बाध्य हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से सबके बहुत पता करते। मैं भी आशा करूँ कि मन अपन हिसाब किताब देवन हमने जनता के ये चीज़ मिली, पैसा मिली। और बहुत के काम के रेखन तक पैसा नहीं पाए, तो मैं केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के अनुरोध करूँ कि जे हिसाब किताब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मांगो तो दे दे, जगह जानता तो कम से कम अपन कमल पैसा पावी वही। और घर दूरा भी नहीं होते काले के बहुत बरसात चल गया तो वो घर पैसा में भी नहीं होते। तो मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट भी है कौन कि हमने अगर घर पैसा राज्य गवर्नमेंट ने भेज, राज्य गवर्नमेंट ठीक से अगर अपन पालन करी तो दरकार ना कितना रोके कर, तो ये तो अपन हिसाब किताब नहीं भेजिए। तो यह सिस्टम ही है रही पहले घर जे आवेला कर में जे पैसा कूड़ी ले सबको बांध करे कहा बस। अब जानता टेन हर घर पुगे हर सुविधा मिली तो हमने खुशी ना ही। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं उम्मीद करता हूँ कि अपन स्कीम जो है सके राज्य में जरूर लागू करी और राज्य कारण अपन धराम के जरूर नहीं करी। कितने कहेगा मैं अपन वक्तव्य रखता हूँ।